ये होसंती श्रीपुर बाबा कैरेक्टर बाबा ये होसंती बांठ उनकर सबुंठ এই দুই জଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା। উপর চিকর ভিতর পঙ্ক বিরাড়ি বৈষ্ণব ধর্ম বক বহু গোটে হেলে বেপার নাই তো মଣିষ বরবাদ হয়ে যাব। হ্যালো হ্যাঁ কিଏ ସଲମାନ ଖାଜି ହଁ ତମ ପାଇଁ ପରା 70 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଦେଖ ସିଏ ମରିଯିବ ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ। ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ରଖୁଛି बाबा प्रणाम ରହିଯା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ସଲମାନ ଖାଁ ମାନେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ହଁ ତାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ପୁରା 70 ବର୍ଷର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକିଟେଇ କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକିଟେଇ 70 ବର୍ଷ ହଁ ବାବା 70 ବର୍ଷରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକି କହୁଛି ତା ମାନେ 110 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ତ ଯୁବ ବୟସୀ ବାଳା କହିବ ବାବା କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତମର ଦରକାର କି ଦରକାର ମାନେ ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଭୀଷଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରେମ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେଣି ତମ ପାଇଁ ଅଲିଉଡ୍ ନୁହଁ ବଲିଉଡରୁ ମଗଉଛି ବଲିଉଡ୍ ହଁ କାଟନା କେ ପ୍ରକଟ ହୁଅ ସନି ଲିଓନ୍ ପ୍ରକଟ ହୁଅ ଅନୁଷ୍କା ପ୍ରକଟ ହୁଅ ବାବା ତମର ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଅନୁଷ୍କାର ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଛୁଆଟା ତା ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସ ଆରେ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପପୁ ବୋଲ ଧରେଇ ଦେବେ ଛତୁ ହେଇଥିବ ନା ବିରାଟ କୋହଲି ଛକା ମାରିକି ପିଟି ଦବ ମତେ ଅନୁଷ୍କା ପଳେଇ ଆସ କାହିଁ ସେ ଗାଲୁ ମାରୁଛ କହିଲ ଯା ଏବେ ମୋର ମୋର ବଲିଉଡ୍ ଦରକାର ଦେଶୀ ଦରକାର ରହିଯା ହଁ ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଗୀତରେ ପଦ୍ୟରେ କହିବି ନା ଗଦ୍ୟରେ କହିବି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କୁହ ଟିନା ମାମୁଲି ଚିଙ୍କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ସମସ୍ତେ କରିଲେ ମୋଲା ବର୍ଷାଲ ତତେ ଭରସା କଲି ତୁ ମନ ଭାଙ୍ଗି କଲୁ ଚୁନା ସେତିକି ଅଛି ନା ଆଉ ଅଛି ବାବା ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଟିନା ମାମୁନି ତ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ ହଁ ବର୍ଷା 3 ବର୍ଷ କାଳ ତାକୁ ମୁଁ ପଟେଇ ବୋଲି ମୋ ଦିଟା ଚପଲ ଘୋରି ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ସିପୁନୁ ପିଅଣ୍ଟ ନେଇକିରି ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲି ଭାଟି ଭାଟି ସେଠି ଦେଖିବେ କି ନା କ'ଣ କ'ଣ ତୁ ମତେ କହିଲୁ ହଁ ତୁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ କରିଥିଲୁ 2 ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ ନା 1 ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲ ବାବା 1 ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ ଜଣା ପଡୁଛି ତୋ ଚେହେରାରୁ ତୋ ଚେହେରା ଯେମିତି ହେଇଛି ଝିଅ ତତେ କାହିଁ ପଟିବେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଟଉଥିବୁ ହେଲା କି ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ପଟୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ କ'ଣ କହୁନା କହିବି ହଁ ମାନିବ ତ ମାନିବି ମାନେ ପୁରା ଶହେ ମାନିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଠିକ୍ କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 4ଟି ସନ୍ତାନ 4ଟା ସନ୍ତାନ ହଁ ହଁ 3ଟା ଦେଖିଲ 4ଟା 4ଟା ସନ୍ତାନ 4ଟା ସନ୍ତାନ ହଁ 2ଟା ସନ୍ତାନ ବାଳିକା ହଁ ଆଉ 2ଟା ବାଳକ ବାଲକ ହେଲା କି ହଁ 2 ଜଣକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ଆଉ 2 ଜଣ ବାହାଘର କରିବ ମୁଁ ହଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଆଉ ଏ ଶଳା ସେ ଇଞ୍ଜିନରେ ଆଉ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥବ ଆଉ? ବୋର ପିଷ୍ଟଲ ଖାଇ ଯାଇଥିବ ତମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମତେ କହୁଛ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ମୋବିଲ ପକେଇଲେ ଆଉ ଚାଲିବ ନା ବାବା ହଁ ତେମେ ମୁଁ ତମକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନାରୀକି ଦେଇ ଦଉଛି ତମେ ତମର ନେଇକିରି କାମ ଚଳାଅ ବାଳ ବାବା ହେଇଯାଉ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବୁନି ପାଣି ଫାଣି ତ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ କେବେ ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବୁନି ଶଳା ଫାଲତୁ ପିଲାଟା ଆସିକି ମୋ ଧ୍ୟାନଟା ପୁରା ଭଗ୍ନ କରିଦେଲା ଆଉ ଥରେ ମତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ପ୍ରଣାମ ବାବା ତମ ତଲଟା କାହିଁ ଚରଣଟା କାହିଁ ମାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ଟୁରୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ ଆପଣ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏଠି ବାବା ହଁ ଯେମିତି ଟାୟାର ବିନା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଝିଅ ବିନା ଅମ୍ବାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ସେଇଭଳିଆ ଝିଅ ବିନା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଶୁକି ଗଲିଣି ରୁହ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ସାରେ ଏ ନା ଏଥର ଧ୍ୟାନରେ ବାବା ବସିଲେଣି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ ବାହାରିଗଲା କଣଟା କୋଉଠି କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଯୋଉ କନ୍ୟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ତମେ ମନର କଥା ପ୍ରକଟ କରିବ ସେ ରାଜି ହେଇଯିବ ବାବା ତମେ ସତ କହୁଛ ନା ହଁ ସତ କହୁଛ ସତ କହୁଛି ଏ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମୋର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମାରିବି ମାର ମାରିବି ତ ହଁ ମାର କଣ କଲା ସେ ବାବା ଆସିଲି ବାବା ଆସିଲି
स्कूल पढ़ुची मु प्रथम श्रेणी पढ़ुची आलो माँ एते सुंदरी हवा लाभ कौन जे बाबा आर स्त्री न हबो तू एकुटिया झियो देखि रास्ता रे कमेंट मारछु तू किए बे तो घर कोठी ओडिसा रे चलीची अनेक केस मो घर तम हृदय रे सेट ओहो ए बाळ सारी बंद करो आउ कोन हेची खली को खोली कहबी तमे मो हृदय रे हे सारी छ ओम सुहा भूतुर हबो कि तमे माँ मु तो तोते एबे बे जानली पुणी ए सोळा भूतुरटा पुणी किए भूतुरु आम दी जनकर हबाकू जाउतबा छुआ भाउज नमस्कार। अरे हे मो तो आग फाटी सारलानी तू कौन पछ पटे पे आसिलु चल कटि जीवा चल 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 सांगो हाँ गाटा सेठी छाड़ी पळे आइले हाँ मु जाउची नै ए बो भाई आग ला कोन कामुडी पकाइबो ये बाबा कथा सुनी के सुखिलाटा किळा नेले आउ से झमेला पड़िबिनी झियो झमेला आज तो बंद बुझुनु सांगो हाँ तोर एई गुण पई तू आज जाय गुटे भी झियो पटे पालुनी हाँ मु पिला दिने पढितिली कौन पड़दिल गांधीजी कहिथिले हाँ गोटे पटे खाइले अन्य पटा देखै देबो बोली हाँ तू ए पटे खाइलु ए पटा जदी देखै दे दांतु ताले से झियोटा की पटे दे दांदा आउ ए हा हा बुला ए तो जो कंदर्प मुहरे ए जो मंदार बुलिया कथाटा मो मन को चुइला हां छाड़ से कथा हाँ बाबा कहजंती हाँ आम पाखरे गुटे दिन समय अछि हाँ चल जीवा खाई देबा हाँ पुणी कामरे लागि पड़िया हाँ हाँ काम लगे ना जब तक पटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं कौन कहलु छोड़ेंगे नहीं सेटा टे क्लियर करी कोन अखाड़ा सुबुची कौन कहलु आउथर कहलु छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं बस मारी चल छोड़ेंगे नहीं मारी चल मारी चल अरे हेलो तू कोठी अरे मो फॉर्च्यून होटल फ्रंट रे ठिया हेची हां नहल कोन तो रूम टा कोठी मु जाई पहुंच जीबी अबे हां सुन सुन गोटे कथा जानछु कि ना अबे सोनी रो ना ब्रेकअप हे गला जानछु कि नहीं कौन हेची कहलु सी जेमती का छुआ को धरी थिला मु तो केबे भाबी नथि से सेमती का हब्बो बोली सबु पुओ ला दुनिया ने धोकेबाज केही भल न जदी मु काहा को ही भल पाइबी जदी मु काहा को भी इवन भल पाए तो सी सेमती मो भलिया हेथिबो ना माछी की मो कहू नथिबो मु जेमती शांतशिष्ट सेमती हेथिबो सेमती हेले मो लाइफ टा सेटल हे जो बुझलु कि नहीं हो हो तू सुन मु वेट करछे तू जल्दी जल्दी आसाला मु एत समय वेट करबनी खरा भी पड़लानी जोरे हां हां राख धनो आइले लो हेलो आ सांग तू कोउठी आ दिना बारे ए सेटा छोटो बारटा बे ए सांग कोन कहबी मु पूरा फसी जाईछि रे ए बाबा को जागुआरटा नै कि आस्तली बाटर पंक्चर हे गला हां बा जागुआरटा नै कि आस्तली ए पंक्चर हे गला जे सेटा रास्ता कोड को फेंक दे के पळे आसले हां ड्राइवर को कहिछि से मामा को ऑडीटा नै कि आस्तली हां से आछि सुन तू गोटे काम कर तू कल्पना बाबू को पळे आसे हां मु तते सेडू पिकअप कर नै जीबी आउ स्कूल पढ़ुची मु प्रथम श्रेणी पढ़ुची भाई फोन टा काई काटिलु हां काई काटिलु बे सा सब फोन करी खाली कहि दउची एठी चले सेठी चले गाटा तेल चलची ना पानी चलची सा तेल आसीबा 100 टका हेलानी के तो दबान नहीं ए आ बो अने जो कोन मोटा देखिनी केमिति करची जेमिति को छिपांजी भाई तोर नाही की कोनडा हेलमेट नाही नहीं ना पार्टी अखाड़ुआ कर ना सब बेले गोटे चल जमी कहू जमी कौ पानी रे चलती गाटा या पर कॉल कर आसबार ना सांग तू ना भी कौन है कहलु तू जो मत आज रास्ता छाड़ी पळे आइलु हाँ मो जीवन सबटु बड़ खुशी मिल जाईची बे मत भी आज खुशी मिल जाए सत्तर हाँ तो खुशी तो कहीं जोड़ा पड़नी जना पड़नी ना पड़ुनी ना जଣା पड़ा अधिक जना पड़गला आउ कौ खुशी टे कहलु सागो तो भाई भाउज मिल जाईची बे तो पाई भी भाउज मिल जाईची हां तू को दिन भाउज देखु तू को दिन देखिबू तू को दिन देखु कोन तोर दाढ़ी उठलानी तू आगो देखिबू हौ देखेबा देखेबा काली सकाळे तू तोर देखेबू मु मोर देखेबी कोन भाउज बुझिल ये जहा कहू पछे दुनिया आमे दु जण पक्का दिबा बुझिल चल जीवा आ चल
तमे केतेबेले आसीबो कहलो मु एठी बसिकी बोरिंग हे गलेनी तमे सत्य कहलो आसीबो ना मो गेट डेंके ऑटो धर के पळेबी बेसी कथा कोनी 5 मिनिट रे आसीकी पहुंच ओके सॉरी बाबा मो टिके विलंब हो गला हो चलिबो आउ क्षमा कर देला हां ओए तमे पुनी एई गेट डें जाई थांदा तमे गेट डें जाई था ना तुमके डियाई दे थांदा ओहो तमर जो कथा आउ तमे तम घरे कहलो ना घरे हां आम कथा हां पागल ना कोन कोन मु आम घरे कहि परिबिनी काई आम घरे तम कथा जदि जानिबे ताले तम सहित मते बाहागर करिबेनी को गुपचुप वाला सहित मते बाहागर कर देबे हो सुन गोटे कथा कोन तमे जो बाहर सब मारपीट करूछ आउ से सब करबनी काई कहलो तम घर को जति की कंप्लेन न जाउथबो मो पाखु को सेती कंप्लेन आछी मो सांग माने कहउचंदी भाई आकु मारले भाई ताकु मारले मो एते कंप्लेन सुनी परिबिनी घर सुन प्रॉमिस करो आज टू एमते केबे भी करबनी हो बाबा प्रॉमिस आज ठारू मैं एमदी करबी नाही बुझिलु थैंक यू हां सुनो ना गोटे कथा कोन मते बहुत जोर से भूख लागिलानी जाओ कोन नै के आसीबो खाइबा को हो मुई गली आवासी हैला लेस नै के आसीबो मु स्कूल ले पढुछु मु प्रथम श्रेणी रे पढुछु मु पढुछु एंटरेंग ये होची तो भाउजो तो भाउजो नहीं तो भाउजो अरे बरा देबी तो भाउजो ना तो भाउजो अरे तो भाउजो मो भाउजो ए बरा राजी ना तो भाउजो अब चाउमीन देबी ना तो भाउजो अरे पकोड़ा देबी तो भाउजो अरे बर्गर देबी ना तो भाउजो अरे मोर दे देबी ना तो भाउजो ए सलाटी को बरा कोन पकोड़ा कोन सब जाची देली निज पकोड़ा भी दे देली सलाटा राजून कोटा मारिबी ए सला मा हाथ अछि मु भूल जाई हाथ रे मार दे सलाटा को मार दे ये हाबुला टिके सुन आमे कोन पाई माडो लाउचंदी आ जियो भाई आ सामान्य गोटे जियो पाई आमे माडो लाउचंदी आ थू 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 ए देखी पका कोरोना अछि बुझिलु ये आमे जियो पाकू जिबा जियो जहा को पसंद करबो टिके एडजस्ट कर दबा बुझिल तो हेला तो हेला गेट अप ने मारी चल ये मैडम जिया एक्सक्यूज मी कौन किसी शुणुनि हाँ मैडम देखो मु सफा कथा आपन को कहूँ तमें मो हृदयर राणी मु तुम हृदयर रजा कौन कहूच बेदी को सीधा जीवा ना जहाँ कहला भी शुणुनि कौन करिया तू रमु कहूची हो कह हेडी टेबुल ऊपर जल हल्के की बाबा पे इच्छा होची मोर भाई हां से जन्म रो अंध आ कालो ये हाबुला अरे तुम सान भाईटा तो भल पाइबा तुम केमिति छड़े की नहीं पारि ना मु साइड हे गली तू ता सहित खुशी रे घर संसार कर बुझिलु कर सांग हां आज पर्यंत तो गाड़ी एते बुलिची हां हेले तेल पकेबा पे टंकाटे भी देइनी हां आज प्रथम तोर पे सांग किछि तो दबो हां जा ता सहित सुख रे संसार कर जा सांग मु पारिबेनी सांग तो पारिउ सांग मु पारिबेनी तो पारिउ मु पारिबेनी तो पारिउ मु पारिबेनी तो पारिउ मु पारिबेनी तो पारिउ मु पारिबेनी मु पारिबेनी सा हुक पकेई बोली मु तार किणिला को गला बेल को ई आनी कि एठी मीटर बसै छाइलेनी खाली तम मुह को चाहि कि ना तम कथा मानि कि तांको किछि कहि देनी मतलब सळा को पूरा मारी कि ना पूरा तांको मुह को गाल कर देई थान नियो नियो भाई तमे किए मते किछि देखा जाउनी कि मु किछि सुनी पारुनी से पळेलेनी जे ले सुन लेज मिललानी मु कोन करछि ना बिस्कुट आनि छला ओहो आउ बाटरे गला बेला आंबो पाइली आंबो हां आंबो को चुपुड़ी कि ना रस नै आसी पी देबी ओहो अच्छा ठीक अछि ताले
ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଟିକିଏ ହସରୁ, ହେଲେ ଶେଷ ହୁଏ ଅସରାଏ ଲୁହରେ। ଏଠି ପ୍ରେମରେ ମରିବା ସହଜ, ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ। ଏଠି ପ୍ରେମରେ ହାରିବା ସହଜ, ହେଲେ ଜିତିବା କଷ୍ଟ। ଏ ବେଇମାନ ଦୁନିଆରେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକଟିଏ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ କ'ଣ ପାଏ? ଧୋକା, ଲୁହ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ପାଗଳ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝୁଛି କିଏ? ସତରେ ଏ ପ୍ରେମଟା ଭାରି ବେଦରତି।